kao što vidite, hladno, zato nam se žuri. Vidi kako ćeš naprijed, pa možeš ovdje između stupova. Bilo mi drago što smo upoznali. Joža, ja sam za kamin platio. Zašto vi niste jeli kad ste od kuće pošli, jebem li vam? Hej! Ovaj zna da imate crni pojas, ima vam i on. Neka. Nikad nisam pogriješio 30 godina, ni jedno. Jebem ti Isusa u tehniku i Boga. Nema to ovdje, hej. Krenuo, ide. Pazi! To, dobro, ide. Gotovo. Čekaj. Sad stoj. Nek se malo počina, ne? Nek se male počine. Doktore, da im malo pomognete. To se kaže, doktore, molim vas. A molim vas, kom? Jožek, kak ti veliš kad hoćeš pičke od žene? Raširi noge ili molim te, ajmo malo. Kažite mi pravila, šta treba? Ništa, samo vuč. Jedan ne govori. Vuči ovamo, čekaj. Znači? Sad ćemo, čekaj, sad ćemo, mi se pripremamo. Za minutu dvije bude to. Čekaj, još čekaj. Samo malo. Koliko treba konjskih snaga? Joža, kaži koliko snaga. Čekaj, koliko? Čekaj, još malo. 5. Ja mogu čekati. Ajde, pričaj. Slatko može. Jedem li vas? Sad te jebala Bog, pa niste dobro. Nemoj Boga u mojoj kući možda jebim. Pa najebat ću ja, čovječ, pa vidiš da tamo. Pa ja ću najebati ili u mom dvorištu. Po 10 mi ovdje jebao. Zato hoću kamin, vidiš ljuljašku tamo da stavim mi fino noge. Ti si Zlatko negativan jebote. Ti odmah, pukni će. Kako? Pa pukne jebe. Znaš kako je moj odsjedio, čistio atomsku bombu, prašne i pušio. Kaj što pušiš, veli? Pa šta? Pa pukni će, pa nek pukne, veli, nije moja, jebe mi se. Ajde, idemo, čekaj, sam spremni svi. Jesmo. Čekaj, nije on. Tike, tačke, nema više. Vidio se ja te kak si ti križaš, samo kapu nisi skinuo. Vidi, tu dođe, legne, sjedne, ovdje noge fino stavi, razumiješ? I onda ja tu dole, gore, slušaj, onda ja se gore stavim stol i onda meni puši da se čeka digne i onda ja njoj dole to i ja kad joj onda počnem rokati ovdje, razumiješ? A šta ovo, onda tu si zavežen? Tu ona noge stavi, znaš, da ne mora držati noge. Ja sam i za ruke, ja sam jako... Ma kakve, pa nije, ona rukama meni bradavice, pa gledaj čovječe bradavice koliko imaš ti normalno. Gdje mi reci kako ćeš ti spojiti ovo sa dimnjakom vamo, jesi ti napravio to sve, a? Moram sad uzeti mjeru da naručim to. Pa jebote, ja sam mislio da ću večeras upaliti ovaj kamin. Pa Joža jebote, pa ti nisi normalan. Pa ja sam skoncentrirao da večeras upalim kamin. A jebote, krv te jebo. A jebote, krv te jebo. Šta ću s vama? Dobro, ja to iz Kaltina na jebačni ovdje su ovu ljutnju. Kad će kamin biti kao na slici? Kad će biti kao na slici? Kad ja mogu početi kamin ložiti? Pa to gotovo, ne znam da će biti srijedu, četvrtak. Kad ćeš spojiti, čekaj, kad ti spojiš... U ponedjeljak mu dam to, u utorak mogu ga spojiti. U ponedjeljak mu dam radionu da to zriježe, u utorak su naši tu i spojim ga, vi možete ga lužiti. Gledaj, Joža, vidi susjeda, gledaju, znaš. Jesu slušali jutros kad sam se derao, jevo. Njihov me pas ugrizo, jebo majku svoje traje. Od susjeda, vidi kako gledaju, znaš, jer oni su to sve jutros slušali kad se ja derao. Ugrizo me njihov pas, jebo, a pozvao me u kuću. I ja tražim sada da mi plati medicinske troškove, veli tuži me.
Pa jebat ću ja, ima i kćerku i sve, pa šuti, bit ćeš to, sad će biti. Na vodu instalater, sam se dero jutros isto. A je? Sad će doktore meni biti neugodno kad ja tu završim, ja ću se sad naučiti na taj mentalitet, na taj ritam. Sad baš idem u samostan raditi drugi tjedan. Časnim? Ja, i sad gledajte, sad ja dođem sad na jedan put moram agresivno ga proći, prebaciti. Samo ti pošti njima Boga, psovat majku, Bože Isusa. Ti ćeš od njih još i pičke dobiti. Kao, svi smo mi sestra Kata, znaš. Pa ko ste vi? Slušaj, ko ste vi, rekao doktor Ante Pavlović. Koji, čega doktor? Rekao, doktorov chiropraktik. Veli, a, to je veli protiv kršćanstva i protiv veli vjere, na. Molim! Kad sam ja dreknuo, Bog ja, kad sam joj rekao, ma nabijem naku... Samo da se vi mene ne smrdate, doktore, da možete vi seksati... Šuti, jebote, krv te jebo. 3 godine jebo, nisam i sad bo sajbavim poslu zgodnu malu. Vi sad za nas ste tu kao gropi se rekli, jel? Mi smo vaši slugi. Možemo tako početi? Radnici. Može? Radnici, ajde. Radnici, mi smo radnici, ali tako, tako je. Okreni drugačije me. Grof je imao... Ili položi dole, dobro? Grof je imao radnike. Dobro. I onda vam je grof se sprema nekom na put, pa si je mislio da bude... Ostan tu, da bolje kadar bude to, ostan tu. Pa si grof razmišljao, idem neki... Ne, početi s početka. Imao je zgodnu ženu, ali grof bio već malo oko 55 godina. Ma čekaj, slušaj, jebo ga ti. Čekaj, ponovo, grof je bio, imao zgodnu ženu. Imao zgodnu ženu i sad je mislio, znate, da ju zadovolji tamo za 2-3 tjedna, njega neće biti kod kuće, ide na jedno putovanje. Dobro. I sad je htel da mazne... Štel. Htel je poseksati groficu. Dobro. Ima tako zgodne kako su ovo tu na sliki. Ma ovo nije ništa, bolje je tamo je bolje, niste vidio tamo u radnoj sobi. On je vidio, dobro. I on, pa koje, kuda sam da je vidio, ja nisam. Pa nemoj mi metlu tako, jebo je ti okrenta, je tako. Sad je grof štel opaliti gazdaricu i nije mu išlo nikak od brige, od svega, razjebo se, bi nervozan i nije mu to išlo. I reka je slugi, dođi ovamo. Sluga je došao, kaže, drži svijeću. Ostavi mobitel, slušaj šta priča, jebote. Snima isto. I on snima. A čekaj, ajde, snimaj neko ne. Sluga drži svijeću. Da vidi kako će upusti, jel? Ne ide. I grof se raspizdi ko pravi gazda i kaže njemu, seraj na jedan, ne znaš da držiš to. Daj meni svijeću. Daj svijeću vamo. I on je primio svijeću gazda, kaže odi gore. I sluga je skoči gore i pojebo je gazdaricu kako spada. Tak. I kaže gazda, vidiš. Kako se svijeća treba držati. Kad te podržiš, onda se lijepi poslije. A ne tebi je tresela s rukama, ima nijedan. Bravo. Mali Perica 4 godine ima i kaže, mama, ja bi štel na WC, ali da me baba vodi. Ona počela, ali da me baba vodi. Zašto baba? Kaže, pa zato što se babi tresu ruke. Ti, Daniel, ništa, ili ne kužiš ili si u filmovima drugim, jebote, ni se smiješ, ni ništa. Pa mali već 4 godine ima drka, jebote. Ljudi, stani! Stani! Da vas predstavim, ovo je moj inženjer Mio. Inženjer vodoinstalacije, ne može zajebavati, jebote. Izvod ruku iz džepova, Mio, jebote. Joj, Mio, problema u pičku materu. Ja nisam htio se miješati, znaš. A onda, ja im rekao kad sam vidio, ja kaj, pazite da vam ne prekanta, znaš. On stali samo jedan, joj, kad on dođe do pola, okrenu se 300 kila, pogledaj koliko je to vidio se, da, joj. A znaš kad su počeli, onda se Crve križa, ovak da pomoli Boga da ne bude. Joj, kako sam se dero na njih. Ko malo falo da policija itna dole. Ma šut, ljud sam Mio u pičku maternu, joj. Sad on, kak veli doće da samo krene da mogu pojebat, znaš. Tu kad ja jebem njih, pogledaj. Vidiš kak se ovo izgleda, pogledaj.
Pa svaka, znaš, ja kad okrenuto, znaš. I ovdje mi treba ogledalo kad ja jebem, znaš, od ozgo ženskica gleda mene, guzu sve. Kad ona, onda ja gore. I ovdje mi treba isto, gledaj, čekaj, gledaj. Ovdje trebamo kružno ogledalo, kad se jebemo dol, imam ja luf madrac. I ja nju jebem od ozgo, ona mene gleda leđa, fimišiće. Ma imam kurac, vidiš mi jo. I kad ja budem tu jebao, gledaj, kad ja tu stavim. A ona gleda, vatra gori. Čuli ste za Roosevelta, predsjednika Amerike? On rekao, hoću 8 bara. Ovdje hoću 8 bara, tuš. A kaže, gospodine predsjedniče, veli, nemojte, to je prejako je to. Ja sam ti rekao, ovdje 8 bara. Jes, mister prezident, samo držite prst da kaže, izmjerim. Jebote krv, kad je ono stavio 8 bara, Roosevelt pustio 8 bara, kad ga je pukao, razbio se ko pička, ali više nije odgovoran. Evo, Mio, samo pridrži njega kako radi, ovdje drži dole. Drži držati ja, doktora, ja ne volim snimanja. Evo, ovdje! Ja ne volim snimanja. O, jebem te, smotana, i čudiš se što nemaš posla. Ti imaš se trenera, ako želiš, tu ćemo sljedeći. Ne, drugi. Slušaj, šta ne znajte, ovdje neki bude snimati. Mene ja bi ostao do pola noći s vama, ali nije. Slušaj, imam mi sad pričati. Daj 5 ovo jebote. Slušaj, da, dobro, bacimo mi ruke, hoćemo. Kako dolazi sad ovdje ova šarina? Kaj? Čekaj, dok se dolazi ovdje? Gledaj, slušaj me. Jebač. Ja ću tu doći sa stupom ovako. Stupa, da, mogu ja sad ovdje, kad ovdje se šareš. Ja, hodite kod zida, da, ja ću tu. Kod zida i ja tu kod tu, ja mogu ići tu. Da, možete, gledajte, ja tu meni dođe zid, gledajte, meni će zid ovako doći. Majstor. Vidite, to i to, vidite. To će meni biti zid. Vi kako da ja se... mogu tu i tu, ovdje okvira mogu ići tu. Da, vi hodite, da, ja ću se... Gledaj, dobro. Da, dobro sad došao. Gledaj. Ebi ga, sve mi isprljali. Dečki, Zlajo, otvori malo. Ona moja cijev. Prozor otvori. Dobro, može. Do nje će doći. Treba kontakt staviti. Ona će mene od ozgo gore doći. Gospodin doktor vam bu pokazao sliku kamina, pa budete vidjeti to je... Ne sam pokazao. Radile utičnice sve. Koga? Sve utičnice rade. Od čega onda ve djelaju? Nisam ja ništa. Nije s vama tam gore strujeni? Nije s vama. Ne, svejedno rade. Sajbaba, tu vi ne znate ovo. Je, Sajbaba. Pa ako nema unutra u onom panciru, ili oni su pancir. Vratio sam jedno tamo. Utičnice sve rade. Dečki, bilo mi je drago što smo se upoznali. Dođite, imate 10 centriranja. Ajde, dečki, nemojte zamjeriti. Da li ste, kad ste vi završili, Ante? Sve, doktore, da, kaže. Lijep pozdrav. Da, vidi kako, diži se dole za kuraca, kada lijep pozdrav. Ja sam nikad neću zaboraviti jednog mog trenera, on je bio kao gospodin Ante. On je rekao, dečki, dobite crni pojas za karate. Prvo šta morate učiniti, pronaći si posao. Ostan tu, da? Dobro. Ne, samo da kadar bude, dobro? Ajde, Sretan je sada, šuti, bio, gledaj, slušaj dok završi. Pa čekaj. Gledajte, prvi štos kad sam ja... Ali on si je popil malo, vidim, osjećam miris. Sretni su da su živi. Kaže, Štefi u bolnici, nije mogu doći. Rekao, reci da ste i vi mogli završiti. Jeve ti, krv ti, jeve.